जो कर रहे करे, कोई दिक्कत नहीं। चर्च में जाकर बढ़िया कर ले, इतने यहाँ कभी ना ऐसा माहौल कभी खड़ा नहीं है। लेकिन जब से क्या माहौल खड़ा हुआ है ये बताइए ना। बाहर के लोग आते हैं। एक बार तो यहीं कोई पता नहीं कोई लेडीज ही है, किसी दो लड़के को 2 झापड़ मार दी हमारे पूरे बलौदा बाजार में कितने बाहर के लोग आते हैं आपको जानकारी है सर? आप जानते हैं बलौदा बाजार का क्यों ठेका लेते हैं? हम तो अपने मोहल्ले का आप एक व्यक्तिगत धर्म का ठेका क्यों ले रहे धर्म हैं? नहीं, यहाँ सभी धर्म का ठेका नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो खुद वो प्रार्थना करा रहा खुद उसके धर्म का नहीं, हम उसके खिलाफ। अरे वो उसकी परेशानी है ना। आप जो चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने आपके धर्म को प्रभावित किया, आपकी पूजा को रोका क्या, हमारी पूजा को रोका क्या, हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ अपशब्द कहा क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते हैं सर हम लोग। नहीं ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। घर नहीं है सर। ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। घर नहीं है सर, मैं तो इसका डॉक्यूमेंट निकलवा चुका, आप बोलेंगे मैं दे दूंगा आपको। जो बात करनी है दस्तावेज पे करनी है वो दस्तावेज पे करिए ना। ऐसे इस तरह का। नमस्कार भाई भूणी मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम और आपण मानक समस्त को स्वागत करे। प्रिय प्रभु को लोक मैंने से शैतान बालक आपण मैंने देखी अच्छा। जेहेतु अनेक ख्रीष्ट लोक मैंने जिते प्रार्थना बसुले कि सभा करंतु जहाँ भी करंतु किंतु से हिंदू व्यक्ति माने कौन करुचंती से प्रार्थना को आउ देखिके से माने रही पारु नाहंती। आउ से प्रकार अनेक शत्रु शैतान ग्रास करवा पाई सेटा बांगिबा पाई बहुत चेष्टा करे, किंतु धन्य अट आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांको प्रति मंगल कले एमिति आउ लोकन को पटाइले जे एमिति रियल पुलिस को पटाइले जे मु ताहांको सैल्यूट करे। एमिति ही प्रभु ताहांको आशीर्वाद करंतु जेपरि से आगु बढ़ू आउ से व्यक्ति आउ जे प्रकारे आउ बहुत ट्राउटर भावरे कथा कहूथिबा लोकन को जेपरि पुलिस ताहांको बुझाई अछंती। प्रभुंक लोक माने आउ जेहेतु ख्रीष्ट लोक माने किछि विरोध करंती नाही, किंतु एमिति जो हिंदू माने ही विरोध करने को आसुचंती। प्रभुंक लोक माने जेहेतु से व्यक्ति भी कहउचंती से माने प्रार्थना करंतु जहाँ करंतु कौन हैला से माने ताहा करूचंती ना। आउ जति कि हिंदू देवता से गुड़ाक आउ तो किछि कहि नाहंती तो आउ काहे के प्रकार आउ आपण माने हेइ अछंती, किंतु से माने सुनी पारु नाहंती। से माने कहउचंती ताहांको आउ सेवा कार्य बहुत लोक भीड़ से भी कहिला मंदिर रे भी बहुत लोक माने भीड़ अटंती। प्रभुंक लोक मैंने देखु बहुत चालाकटी अटे। एमती ही अनेक शत्रु शैतान माड़ी आसो, आपण मैंने जागृत सचेतन रुहतु। आ जेहेतु ए प्रकार समस्या आपण मैंने देखी पारि से वीडियो क्लिप प्रभुंक लोक मैंने जे प्रकार से व्यक्ति ईश्वर निकट को सपक्ष अटंती। किंतु जो माने विपक्ष जो माने प्रकार ट्राउट होचंती से मानको विपक्ष बोले कहा जाए। जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को सपक्ष से माने निश्चित स्वर्ग राज्य को आगु को बढ़े। किंतु आज केतेक लोक मैंने अच्छा वर्दी पिंधुंट किंतु से माने पुलिस नुहंती, किंतु एमिति जो माने हेल्प करती एमिति लोक ही आउ दयालु लोक अटंती, एमिति लोक ही आउ प्रकृत रे पुलिस अटंती। प्रिय प्रभुंक लोक मैंने मु काहे के प्रकार कहूची आज अनेक बजरंग दौड़ आउ माने जे प्रकार पुलिस नहीं अनेक पास्टर मान को गिरा पास्टर मान को ताड़ना माड मारिब अनेक व्यवहार करिसंती, किंतु मु एई विषय आ ए वीडियो जेतेबेले देखिली आउ ताहा आउ अनेक पुलिस माने अटकाइछंती। एमिति तिबा दरकार ताहाले पोशाक पिंधला परी आमे काम करिबा उचित। प्रिय प्रभुंक लोक माने आउ से प्रकारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांको बहुमूल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आउ जेपरि से व्यक्ति आगो को सेमिति सहायता करबा पाई आगु बढ़ो। प्रिय प्रभुंक लोक माने आउ से प्रकार से हिंदू व्यक्ति माने जे प्रकार ते रागी जाउचंती आउ सेवा कार्य करबा समय रे रागी जाउ अछंती आउ जन को प्रार्थना करबा देखिले ताहांको आउ जे प्रकार ग्रास करूचंती आ केमिति सेमिति आउ जो माने केमिति कर्म करूचंती से माने सेमिति कर्म करंतु। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य निश्चित ए जगत रे सुसमाचार घोषणा करा जाए। काहेकि घोषणा करा जाए कहीं ना जीशु सत्य परमेश्वर सेठी पाई घोषणा करा जाए। प्रिय प्रभुंक लोक माने आ जे प्रकार अमेरिका आपण माने तो देखिछन ए प्रकार भयंकर समस्या है आपण माने जानी मध्य आपण बुझी पारु नाहंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बुझंतु तोरे ताले आपण जीवन केमिति बदली आ जे प्रकार आपण जीवन यदि बदली जाए ताले आपण प्रकृत रे जीशु ख्रीष्ट को आपण पाइछंती। आ जेहेतु मन आउ जेपरि परिवर्तन हुए धर्म परिवर्तन बोली आउ कहतु ना।
प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାରେ ହଉଥିଲା ସେ पुलिस ଯେପରି ଅଟକାଇଲେ ସେ ପ୍ରକାରେ ନହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆଉ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତେ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି କାରକ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୌରବ ଉପାସନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ଭୁଲ କି ଏମିତି ହତ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀକୁ ସେମାନେ ଭଲ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଉ ଭଲ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଆଉ ଚାଲେ ତାହାକୁ ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ତାଳନ ଆସିବ ମିଥ୍ୟ ଯାହା ସେଇ ମିଥ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ଯେପରି ମିଥ୍ୟବାଦୀ ହିଁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନରକକୁଣ୍ଡ ଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସତ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯଦି ସପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେହି ସିଂହନ ଦେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଳନକାରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଳନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ତାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ତାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ପିଟୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ତାହାଙ୍କର ଶୈତାନ ସବୁ ତାର ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଜୀବନ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହାଠାରେ ଶାନ୍ତି ପଥ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହାଠାରେ ଶାନ୍ତି ପଥ ଅଛି ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାରେ ଏମିତି ଶୈତାନ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ବାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି ସମାଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ସକାଶେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାସ କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନ ସହିତ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ସନାତନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସନାତନ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସନାତନ ମାନେ ବିରୋଧ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଅନେକ ବିଷୟ ରଖି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବାରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଡକାୟତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ତାଳନ ଆସିବ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସଚେତନ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।